In Osama City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Okay, ningbay na mga kaibigan, no, sa nagtanaw na toron sa itong mga nagkadiyang social media pages sa Osama Social Group, One TV Worldwide, asan sa Osama News Channel o sa mga nagkadiyang pages. Natadil karon direkta sa buhatan ni Kapitan Tony Cruzal Sr. Diris by Barangay Baybay Triunfo. Latest update sa lang barangay. Kapitan, opening statement una, mayong adlaw. Mayong adlaw. Sa una sa tanan, magpasalamat ko sa atong mga halangdon nga haligi sa probinsya, dinhi sa Segundo Distrito, sa ato ang dakbayan sa Osamis, kang Governor Attorney Henry Sibilia Waminal, kung ando San Fernando Puentes Waminal, kang Attorney Henry Puentes Waminal Jr. o sa atong buutan po nga mayor si Sam Norman Puentes. Labi na sa One TV channel o Asinso News channel, may buntag niyo tanan. Okay. So muna live taron kap no sa to sa mga social media pages. Mga tag-update mo kabahin kay bag-uhay lamang sunod-sunod ang mga coastal clean up no naghimo din sa barangay di na medyo na matikdan sa nato ang nilurang gamay ang mga basura ng mga nayimpuan apat karon subling ni balik no ato ang nakita. So actually ang kana gyung basura nga kuan gikan gina sa lanaw gawas lang kanang existing ana ron diha karon nga naay gamay kayo kana gikan gina labi na kanang panahon nga kanang magtaob siya wala ba gina diri sa kuha mo taon nga gibutangan naman nag kuan preventive measure unta nga kawayan gibutang net sad to say nga naguba tungod sa dako kay balod una nagplano na pud mi among ilisdan unsay mga maayo ana pagabuhaton para dili na gid makasud ang basura. So atong niaging adlaw nila niya po sa civil service kita na to mga empleyado sa LGU nani sa barangay. Daghan gyud kayong salamat sa tanan nga empleyado sa atong local government unit, labi na sa atong halandong mayor, vice mayor, mga konsehal sa maong syudad sa pagtabang po din taon namo sa pag coastal clean up sa barangay Baybay Triunfo. Dako kay katabang tungod kay naghatag kani siya og dugang kalimpyo sa maong barangay. So nakita nato kapitan no na ang barangay wasab nagmakulang sa tuang paghimong mga lakang aron nga makunhuran gamay sa gamay lamang no atong ang barangay kanunay sa matag adlaw nagtan-aw kanunay sa problema sa barangay, hilabi na sa basura, labi na ini mga drugs, tanan nga problema sa barangay mo gali na gagmay ra kay tagtulog, mubo ra gyud kayo kay kasigi tag plano kun unsay maayong buhaton nato para pa malambo ug mahapsay ang maong barangay. Arita sa development side kapitan ato nakita ang bagway lamang no nga natapos gagi papunduhan mismo ni Congressman Ando Uminal nga barangay health station dinhi sa barangay din kada ko nimong BHS no kuan pud na murag kaning kuan ba kay inigawas nimo kita ko rin nimong pantalan so indot kay ang area gyud no na nahimutangan mo bitaw nga naghangyo gyud kayo kung diha gyud ibutang ang health station kay mao na siya pinaka-strategic gyud nga lugar nya usa pa pod kanang purok uno mo na pinakadako nga purok nga daghang pobre nga makaabil in town anang health station. So, salamat gyud kayo sa atong halandong congressman San Fernando Ando Waminal o sa in collaboration with DPWH Department of Public Works and Highways nga na realize gyud na human gyud ang mga proyekto. So kana siya kapitan karon hingpit ang nahuman o turnover na lang bay kulang nito. Kana siya diha ang amo pa nang limpyuhan tanan diha kay amo pa nang ipang landscape prior sa turnover kay wala pa magina mo turnover sore eyes pa kayo topsy turvy pa mo nang kinahanglan nga amo pa nang pagalimpyuhan ay ang formal turnover.
kana ba na area dala kapitan is public land? Public land na kay kana nga area diha sa una silbi nga mo man ay dungguanan go sa bards. Kay nomdom ka millennium nga bards. Mo dang ingan lang millennium na nga lugar. Kay millennium to siya nga bards nga modunggo diha. Then kana lalom kay na siya diha. Dayon ako nagsakripisyo gining taon ko kutob sa nay mga binuk-an nga dalan ako ginang gihangyo nga diha iabuno. Muna karon na realize gyud ara-ara na gamay nya lag kulang nga dako jud kay ikatabang nga makahimo kay sa barangay Triunfo hit gyud kay nga among lugar kay kabalo ka sa among lugar nga puro halos man diha mga pribado sad no muna nga nakinahanglan kami og lain nga lugar labi na ning katong kanunay nga gilimpyuhan kanang kilid sa Philippine Ports Authority nga naay 1,000 square meters di ang barangay Triunfo atong gi-applyan through DNR nga puhon ug ato nang mapakpil na tanan diha malimpyo na diha ta maghimo pod og mga proyekto. So mas maayo no aron niya maglimpyo. Limpyo dual siya nga purpose limpyo na naapoy silbing building para mapahimustan sa katawhan. Ari sabta sa katong imuhang to sa hill station nato gawas sa mga ma-avail pohon sa may kaning kasagaran nato na mga makuha na madampan niya sa mga katawhan labi nag mag-abli na ni. Ang kanang diha hill station doon lang gyud kayo kay ngano ang mo bitaw nang ako yung gihangyo nga diha gyud ang hill station kay tungod pinakadako gina siya nga purok. Dayon daghang kay sila maabil diha kung naay silbing nga mga silbing ayuda nga gikan sa gobyerno nga ibutang sa hill station dali ra gyud kayo na nga maabil dayon sa katawhan sa barangay. Sama kato ba ding DOH type na kapitano nga to ang kuan? Mao na siya kuan na siya uniform pattern na siya sa kuan sa kining DPWH nga gihimo nga kuan through ni kuan Honorable Congressman Sanso Fernando Ando Omenal. So maayo kay usa imong barangay nga nahatagan ini kay ang imong barangay temporary karon na nag kami sa pagkakaroon na ami luna ubos ini nga building kini mo na sa ginganlan o diri og building sa diha sa opisina sa BSW barangay health worker nya karon og mabalhin na nila tanan dito kining akong mga sakop dinhi ako ning ibalhin dinhi sa ubos secretary ug treasurer kay para silbing kining dinhi nga building purely nga dayon evacuation center. Purely evacuation center. So dako na gid ay mong barangay. Dako gyud kayo kining barangay Triunfo dako kining utang kabubuton gyud sa pamilyang Waminal tungod sa kadaghan nga proyekto kay na magali dinhi sa pikas dinhi sa problema dinhi sa kuta dinhi sa Purok 5 nga siguro sub 25 ka tuig or more nga bisag ting-init murag swimming pool pero tungod sa tong hangyo ni kuan ni Mayor Indy kaniadto nahimo ra gyud uban ini nga atong evacuation center nga building uban na siya 2.5 million nga hangtod karon bisag kung saong panagbagyo diha di gina na sa mabasa. So gikalipay gikahimuot kay katawhan sa Purok 5 dako jud kay katabang kay kana gud sila ang kining pamilya Waminal makita ginila sa usa ka barangay nga need og gikinahanglan jud kay sa maong barangay ila ginang pagahimuon na di po sila gusto nang maghimo nga basta lang gusto nila nga attractive gyud nga mahimuot ang katawhan sa barangay. Mas maayo na kapitano kay kaniadto nagkuan ba sila nabagulbol ba sila nimo kay ang maganda ginato pero karon wala na gyud bisag kung saan pa na kapila na nagi ulan kapila na nagi kuan wala na gyud kay gi-elevate man na siya di gibutang na gyud drainage paingon dito sa beach. Wala na gyud siya. Nasulbad na gyud mo na nagpasalamat sila og maayo. Hanay na gyud kay ang tawo nga silbing nga mulaway kay kaniadto mangingking anis daplin. Karon gyud limpyo na gyud kay naman na gyud ang proyekto. Dako gi katabang sa katawhan. Ari buta kapitan sa imuhang kuan MRF no kumusta papatuman dinhi sa barangay kay ang ato nasayran na kay machine dinhi no sa paggaling sa mga basura. Ang nahitabo karon na nagsugod nami nagpa-orient nami sa kuan taga Swimo kanang seed machine nga silbing amo na yung gisugdan gipagaling ana mo ang mga botelya ano nga plastic ana sadto sila nga naguba no naguba nya karon among gidali-dali og repair kay nagplano mo gud mi maghimo gud mi og produkto nga gikan anang seed machine munang among gidali gigastuhan namo sa barangay para gina siya nga mahimo nga serviceable gud.
So nakagaling na mo og kumusta ang pagbuhat sa una ninyong mga paggaling atong mga basurahan? Ang nahitabo karon anang mga gipanggaling namo amo sa nang gisit aside amo sa gikuan tanan, gitigom tanan kay ug mahuman ana mo na og galing tanan ay na dayon maghimo mi og kanang hollow block or katong unsa tong klase nga bricks nga para sa kuan nga nindot kay tanahon. Dako jud kay nagitabang kay ngano nangayo jud ko ana kay muna usa nga sustainable livelihood ay katabang sa katawhan sa Triunfo. Kisay mo galing niini? Ang magaling kuan ni siya joint collaboration na siya sa barangay council ug sa porter kay ang porter cooperative kay sila nga mutabang gyud sa barangay. So kani mga porter abi na ko day cooperative ang mga porter. Kada mismo mga porter na to apil involved sila kanunay unsay mga activity sa maong barangay mutabang gyud sila. Kay na magalit sila sa kadugay niyan lang panahon nga silbing wala gid sila opisina gigahinan po nato opisina para po sa ilang pamilya. So mas maayo kay nay kanang kuan collaboration. Dual gyapon to nga purpose kay ano sa ilang office para kato nga portion nga lugar nga nahimong opisina para pod malimpyo. Para na apoy silbing bag housekeeping ana nga lugar. So sila po'y mag-maintain. Sila mag-maintain. Gawas lang ana nga portion tanan. Bisag unsa nga higayon nga ato silang pangayoan og nagtabang sila kanunay. Munay gwapo nga collaboration between sa porter ug sa barangay ug dinay pod sa Philippine Ports Authority. Mas maayo na kapitano kay nakauna-una pud mo na i-appeal na to mga porter kay panagsaon ra pud kayo sa hire ba niya to ang mga kuan dinhi. Dapat gyud sila nga mag-appeal dinhi kay within sa jurisdiction sa maong barangay ang mga porter. Muna og unsay mga kalihukan nila diha nga munay mga pang-report ingon ana ang barangay mosunod gyud kay naa magas jurisdiction sa barangay. So mas maayo ni na atong napa-appeal sila o atong mga residente sa barangay. Ato po nang gihangyo po ang porter usa kay sila may magdala og karga para sa mga sikad sa mga motor ato ba lang gihangyo nga ato gyud malikayan ang overpricing. Bahin ana mga sakyanan. Munang dinhi sa tuwa with regards ining mga traffic stricto jud kay ana kay dinhi gali kaniadto nakapapriso na tag isa tungod sa road clearing. Munang di na ta gusto nga mobalik pa to siya. Then katong higayon nga ang nakasala karon mutabang na pud siya panglimpyo mo traffic na pud siya. Mas maayo. Mas maayo nga naagi mga sample mga atong gihimo. Kay dinhi sa barangay wa kita gipili bisan gali ako mga pag-umangkon makasala priso. Yung anak ng serbisyo. Okay nga no, makita ko nila sa mga barangay kung ang tao nagrespeto sa barangay. Munang ang barangay po nagrespeto sa tao, vice versa na siya. Magunsa man ang respeto sa maong katawhan sa barangay kung ikaw nagdumala sa barangay hiwi. Dapat ikaw may modelo para sundo nila. Asa pa po, dili sila makahatag og mga rason kay ngano tuyod man imong pamalaod sa mga katawhan. So ari po ta kapitan ang barangay kay nagkuan maglaron kaning nagpahugot gyapon ba sa tong kampanya batok sa dinggil labi na karon ting ulan. So kumusta barangay Baybay Triunfo kung pagpatuman sa District? So far karon walay pasinti nga dinggi sa mga barangay kay kanang ilaha sa atong mga BHW ang ilang accomplishment report apil na kanang paglantaw sa mga tagbalay nga naa bay mga tubig yung nailagi nang ipang yabo kay kanang ilahang silbing pag-adto sa balay-balay to avoid anang kuan ang dinggi usa pa pud na munay part sa ilang accomplishment report nga makasweldo sila kay wala sweldo. So kuan jud ni kanang subsub yun. Lahi ni dinhi kay ang ako ang tao dinhi dili para sa uban nga barangay ang tao dinhi akong BSW mo ato sa katawhan para mo-konsulta kung unsa ilang gibati. Kung ag BP, yung nana, para pod report nila sa barangay, para ang barangay maka-provide pod og tambal para sa katawhan. Gusto participations to mga residente dinis barangay? Dinis sa residente sa barangay, sumala sa kong ingon sa unahan, basta kay makita nila nga ang nag-lead, ang nagdala sa timon sa mga barangay, tarong gali, nagrespeto na sila kanunay. So, ang ato ang search and destroy grabe po ang pag-support naagid kanunay na sa katawhan kay ngano gawas pa pud ana
kay gawas pa pud ana kani pagpahigayon pud sa mga pagpanguha sa basura, part related man pud na siya sa bahin sa dinggi gihapon. Muna lahi pud gihapon ang ato sa ubang barangay. Ang atong tao sa barangay mo'y nagkuhag mga basura gikan sa balay. O dili kay ang tao may mulabay diha kay para masiguro na to segregated una siya dili. So kamo jud mismo Mo'y makuha. Kuhaon gyud ang amo yung tao nga makuha di para sa uban nga ang ilahalang basura ibutang lang diha. Ang amo among gisiguro nga segregated gina siya. So ngun ana nga pamahagi ang mga katawan nato pod makat-on gyud pug segregate gyud kay di no. Usahay kini pagpamalaod, pagpatuman sa malaod, primero ray luod, primero ray lisod no. Pero imo ginang ipatuman sincerely kasing-kasing gyud dala paghangyo sa katawhan ngano gong dili mahimo gyud siya. Mas maayo na nato na paabot kay aron niya sa umaabot no basi ang ubang barangay sab no so samang mahimong modelo ang barangay Baybay Triunfo. Ari punta sa tong peace and order o sa kaning gabahin sa batok sa illegal na droga kumusta to ang panay pagsugpo nini dinis tong barangay o pagpaday sa peace and order. Dinis sa bahin sa peace and order so far palayo lang yung taon no wala gyud pa nahitabo nga naa dinhi gabay ba sa Baybay Triunfo uldo nga kini may usa no pinaka usa nga bantayanan yun nga lugar kay in and out man dinhi kay Puerto man Pantalan pero sa pagkakaroon wala gyud kay ako naghangyo gyud ko sa mga lumulupyo kay na-identify man to sila atong gihangyo ayaw lang gyud ning barangay kay ang atong barangay ron malambuon hapsay na kayo nya maikog sa atong halandong mayor taas kami commitment taas kami respeto nga amo gyud mapatuman ang kahapsay sa mga barangay. Ang pag-monitor sa nato sa mga PWOs is padayon. Naagyapon siya nagpadayon. Ako gali, wala sila makahibalo, dili ko magdalag bipat, usahay, mahibulong ang akong asawa mo, gawas ko 12 to 1. Ako nang suruyon, kaya na-identify na mo ko ng lugar, ug asa siya dapit. Kaya diha gali, magtapok, kana, nanaringin na siya. Nya, kuan ba? May baon mo gini mga medyo alarming na kay ang Cebu kay mga sinilas mawala nana magina anton mo abot nga morsin pag yun maayo manang sa dili pag yun nga kuan mo nang mahangi ko kanunay nag-apila ko kanunay bisag unsa nga silbi sa among programa sa barangay nga kun mahimo dili lang gid taon dinhi sa among barangay kay naningkamot di kog maayo para gid sa kayuhan sa katawhan kay kini nga ikaduha na ko nga silbing kuan ikaduha na nako ni nga destiny no ang primerong destiny nako for more than 40 years ka nagtrabaho ko sa kuan sa transmission lines para to sa akong mga anak kini na pud nga destiny para ni sa tao mo nang akong lubos-luboson gyud ngayon sa tao mo gid niya to ang gipanumpaan sa nimo lahi man gud nga kung dedicated lang jud ka nga mo perform sa mga barangay daghang kag mahimo daghang kalambuan nga mahimo pero moagi jud kag kalisod sama sa to ang 3 pillars grabe ang grabe ilang pagantos pero namunga man no di ba gwapo kay ang bunga makita gini mo kabukiran wala sagbot puro semento no di ba makita ginato dako jud kayo dako maingon ka more than 80% i-compare nato kaniadto sobra-sobra jud kayo kay magtan-aw mo gid sila kanunay gyud magtan-aw gid kanunay labi na kanang usahay mo adto ka sa ubang sa kalugar no so sa kalugar dito kana nag-estudyo na nag-unsay buhaton pag uli para karon dito may sa Singapore nag-istorya may nagka-istorya gyud minigob ang atong mahimo ini dito sa tuwa katinirag yung silbing kuan kanang cable car kanang cable car nga gikan dito sa Asinso kuan paingon di sa Bukagan. Di ba no? Gwapo kay na siya ma-realize gyud nga kuan ba. Mahimo man na ang katong iyang ikuan ang ma-operate dali ra na mag-operate ana. Basta kay usa gyud na sa kuan nga damgo nga mahitabo man gyud na. Daghan bitaw dito nga niadto usa pa pud ana kanang labi na dinhi sa daplin sa dagat nga mga barangay manang plano ana mga high-rise condo na. Para sa tao. Basta kanunay lang ang padayon niya panagiusa. Panagiusa. Importante gyud kayo dili lang kay pasagdan lang nato ang maong barangay. Ang importante gyud kayo ang suporta sa lumulupyo sa maong barangay.
Kay nagali ng suporta sa lumulupyo sa maong barangay, ang barangay kanunay ginang malambuon. Hapsay. Okay. Salamat kay Kapitan sa imong oras no nagigahin anan sa to interview. Imong mensahe na lang anan sa to mga residentes diri sa Barangay Triunfo. Pagpasalamat sa ba no sa tong 3 pillars. Akong balik ko no, dako gyud kayo og utang kabubuton ang Barangay Baybay Triunfo sa atong mga halangdon nga mga galon kang Governor Attorney Henry Sibilia Waminal, kang Sancho Fernando Ando Puentes Waminal, kang Attorney Henry Puentes Waminal Jr. o sa ato pon nga mayor Attorney Sam Norman Puentes, sa tanang mga konsehalis, sa tanang mga board member, tanan-tanan sa amoa, labi na sa among liga ng barangay. Among leader diha nga si Salvador Canlas o si si Konsehal Moralion. Nagtabang gina kanunay, nagsuporta kanunay sa matag barangay. Daghang salamat niyong tanan, labi na sa lumulupyo sa Barangay Baybay Triunfo sa matag karon ug ugma nga nagsuporta gyud mo sa buong barangay. Kining Barangay Baybay Triunfo ato ni atong abi.